Maabot sa 66 nga local government unit sa Sinarangan, Visayas ang ginkilalahan Regional Champions for Good Local Governance o RCGLG Kumo 2025 Local Governance Champions, kundiin limahin ni tikang ha Eastern Samar habungtuhan General MacArthur oras sa Sulat Salcedo ngan Giwan. Sumala ha Department of the Interior and Local Government Unit ang pagpasidungog inagpapabulig pagpahimangnohan dedikasyon kabag-uhan ngan pagkaopay han mga LGU ha panindugan han mga prinsipyo kaklaro pagkamayada baratonon partisipasyon ngan ka-epektibo ha lokal nga pangobernuhan ha bug-os nga rehiyon. Sumala ha Department of the Interior and Local Government Region 8 ang pagpasidungog inagbubulig pagpahimangnohan dedikasyon kabag-uhan ngan pagkamaupay han mga LGU ha panindugan han mga prinsipyo kaklaro pagkamayada baratonon partisipasyon ngan kaepektibo ha lokal nga pangobernuhan ha bug-os nga rehiyon. Ang pagpilihan mga nagdaog in sumunod ha istrikto nga proseso subay han Resolution number 003 Series of 2025 nga ginaprobaran na han RCGLG. Pinaagi ni nga pagkilala ginpapasidunggan na han DILG an waray kabutlaw nga paningkamot han mga lokal nga officials nga ni stakeholders nga padayon nga nagpapahitaas han kalidad han pampubliko nga serbisyo ngan pag-uswag ha iratag sa tagsa nga komunidad. Tika nga syudad han Borongan ng Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.